Kokti shalo watay nok baron nukhung baijang naite kothor kalai nukhung pajang nai rongni nok berai naikha Tripura Commission for Protection of Child Right ni chairperson Jayanti Debbarma haphangni bakhakte jengjalo kalaijang nukhungno chuba chu khlaijang nai hene kongrakha muchangti Jayanti Debbarma Laithane 21 April Salmario haste ganangai faimani watay tei nokbar kotor watay faimani logologi a solo khwai Kailenporte Kamalpuni kisasuk amsai rogo kothor kalaimani koktuma abo bai kwbangma borokni nogo pakha nukhung pama bai nok bisingo kalaikha watay ni tui party mung koktuma mankhaino kokti sala logio tahsildar tei bolokni ojoma rokno logio tlangai watay nokbar nukhung baijangnai tei kothor kalai nukhung pajangnai rokni nogo berai naikha Tripura Commission for Protection of Child Right ni party mungni koktuma mankhaino kokti sala logio tahsildar tei bolokni ojoma rokno logio tlangai watay nokbar nukhung baijangnai tei kothor kalai nukhung pajangnai rokni nogo berai naikha Tripura Commission for Protection of Child Right ni chairperson Jayanti Debbarma hapangni bwkhakte jengjalo klaijak nukhungno chubaso khlaina hanai kogrika machangti Jayanti Debbarma আসলে তিনি ভিজিট খামানি হিংকায় থানায় 21 তারিখ গড়িয়ান সালো বেলাখানে কঠোর ক্লাই ওয়াতি ফেমান বাগৈ বাক্সান তিন रो पाबाय खे हिंका अमन मनो जों आय राजनगरति खाय जों yang सपाय खे लाथाबारि हो ताबो हिंका राजनगर आय बखाबो जों गोबां मा जागा थां नुगै खे बाक्सानि आसके नक तीन पाजा आमो साना जे कक्चलिया तंगन मदनलिया हायपनो जों जेसे मानसे जरातै आय ते गुरि नायबे खे ताय आमनि यागुलो जों गोपालनगर थांका हिंका बासायबारि आमनि यागुलो जों ता पूर्व सिंगसारा पाइ ता लाथाबारि सपाय खे যত জাগানো जों नायबो मालिया যত नग हाबै हायपानो जेसे मानसे जरातै जों যত पारावनो थांगै जे जागा सामानि सिंगि सरांतो निनि राजनगरंतो हिंगाय गोपालनगरंतो जेसे मानसे जरातै चिन जतै जों नाय रेखा आर बिसिनो जों बाक्सा नखा सकेनो तीन पाबाय खे हिंगाय तंनो जागा करै आमरनो जों चिनि सरकार तरफ থেকে बाहायके चुबाचु रिमान आमरनो जों सालायखे ताय तहसिलनो जों चिन लगे तैखा बरनो बर भेरिफिकेशन रखायखे हिंगाय जेसे मानसे जरातै कागज पत्र जाय खायै एप्लिकेशन रिनान बागै जों बरनो साबुका ताय जों बचाय तंनाय एसडीएम होते बा सरकार बाबे जे चुबाचु बसे जरातै रिमान आमनो जों जेसके पानो मानानि खायै जों बरनो चुबालायनाय तिने ते कैसा को जे जाना जे आबरते आ कामिनि लोकर नंग ताको खंने मैम कामिनि लोकर न असनो को कसनाया जेसे मानते जाने जा जे नक पमानि आमनो फोटो बोया कय आमो लगे कैसे फॉर्म तंगो आमनो फिलअप खाया कय तहसिल मारिनाय तहसिल यागुलो जों बो एसडीएम बा जे डीएम ने आरो ऑफिस जमारिनाय वेरिफिकेशन पाया कय ताई आमनो यागुलो बाहाय के जामके साहाय्य बोसे जरते माननाय आमो जों सालायनाय ताई सरकारनो जों सानाय जे सरकारी दफ्तर तंगमानि आमो तो गोबां चिन दफ्तर तंगो चुबा चुरिनायनि बागै जों बरनो जाय तंनाय जेसके पानो बरनो चुबानानै अंथो जेसे मानसे जरातै Khwaini simi biplopni kokthum chini khorang